अस्सलामुअलैकुम। जॉब्स वीएन प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद नाजरीन। नेशनल कमीशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन, इस कमीशन के अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज अनाउंस हो गई हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी है, मैट्रिक है या इंटरमीडिएट है या ग्रेजुएशन है या मास्टर्स है, तो इन सभी क्वालिफिकेशन वाले लोगों के लिए वेरियस पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं। इस डिपार्टमेंट यानी नेशनल कमीशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन, इसके अंदर 2025 की इन तमाम क्वालिफिकेशन वाले लोगों के लिए जॉब्स आ चुकी हैं। जेंडर इसमें मेल और फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी एज पर बेसिक पे स्केल आपको दी जाएगी। इस वीडियो में इन जॉब्स की डिटेल्स आपको दी जाएंगी। अप्लाई करने का मेथड भी बताया जाएगा, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की ये भी बताया जाएगा। लिहाजा वीडियो को ध्यान से गौर से देखिएगा। अगर आप किसी जॉब की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होने जा रही है। और अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से बाखबर रह सकें। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये जो जॉब्स हैं हमारे पास टोटल 9 किस्म की जॉब्स हैं, यानी 9 तरह की इसके अंदर वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। ये नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रेगुलर बेसिस के ऊपर ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो लिखा होगा जो पहली जॉब है वो हायर लोगों के लिए है, यानी एजुकेशन सबसे पहले हायर है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है और सबसे लास्ट पे प्राइमरी और मैट्रिक वालों के लिए जॉब्स हैं। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन कम है तो आप वीडियो को तहम्मुल के साथ देखिएगा ताकि लास्ट पे जब मैं कम क्वालिफिकेशन वाले लोगों के लिए जॉब्स बताऊं तो वो आप उसको ध्यान से सुन सकें। तो पहली पोस्ट है हमारे पास डायरेक्टर की। ये 19 स्केल की जॉब है, यानी 19वें स्केल की जॉब है, बीपीएस 19 की। और इसके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है और एक्सपीरियंस तकरीबन 12 इयर्स का रिक्वायर्ड है और एज लिमिट 37 से 45 इयर्स तक रखी। और जो कोटा है वो ओपन मेरिट पे है। ओपन मेरिट का मतलब ये है कि ओवरऑल पाकिस्तान आप किसी भी प्रोविंस से ताल्लुक रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1 है। दूसरी जो हमारे पास पोस्ट है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोग्राम्स की। ये 17 स्केल की जॉब है। इसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस के बगैर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 25 से 30 ईयर्स तक रखी गई है और ये भी ओपन मेरिट पे है, यानी ओवरऑल पाकिस्तान में से आप इसमें मेल है फीमेल है सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड वाली पोस्ट है हमारे पास वो है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस की। ये भी 17 स्केल की जॉब है। इसके लिए भी हमें मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है सोशल वर्क के अंदर और एज लिमिट सेम है 25 to 30 ईयर्स और ये भी ओपन मेरिट पे है। इसके बाद जो फोर्थ वाली पोस्ट है हमारे पास वो है अकाउंट ऑफिस की। और अकाउंट ऑफिस ये 16 स्केल की जॉब है, बीपीएस 16 है और इसके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है कॉमर्स के अंदर और 21 से 30 साल के दरमियान एज लिमिट रखी गई है। ये भी ओपन मेरिट पे है और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सीटें हैं वो 1 है। और फिफ्थ वाली पोस्ट है हमारे पास असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इसके साथ साथ आपकी 100 या 50 वर्ड पर मिनट स्पीड, टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। और ये 16 स्केल की जॉब है, 16 स्केल बीपीएस 16 और कंप्यूटर लिटरेट आपका होना ज़रूरी है, यानी कंप्यूटर का आपको नॉलेज हो। और इस पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो 20 से 28 साल के दरमियान एज लिमिट है। ये भी ओपन मेरिट पे इसके अंदर 1 सीट है और पंजाब इंक्लूडिंग आईसीटी की 1 सीट है, यानी ओवरऑल पाकिस्तान में से इसके लिए 1 सीट है। और अगर आप स्पेसिफिकली पंजाब की बात करें तो उसके लिए भी एक खसूसन कोटा रखा गया है। इसके बाद जो अगली हमारे पास पोस्ट है वो है स्टेनो टाइपिस्ट की। ये 14 स्केल की जॉब है और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको सिर्फ और सिर्फ 12th पास यानी इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है और साथ में आपकी 80/40 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड यानी आपकी अच्छी हो। तो आप इस स्टीनो टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इसके लिए 18 से 25 साल तक एज लिमिट रखी गई है। और इसमें भी देखें 1 मेरिट पे सीट है और 1 पंजाब के लिए स्पेसिफिकली सीट है।
اس کے بعد جو اگلی ہمارے پاس پوسٹ ہے وہ ہے LDC کی. یہ 11 اسکیل کی جاب ہے اور اس کے لیے کوالیفیکیشن ہم دیکھیں تو صرف اور صرف میٹرک ریکوائرڈ ہے. اگر آپ نے میٹرک ریکوائرڈ ہے یعنی اگر آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے اور آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہے 13 ورڈ پر منٹ تو آپ LDC کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ 11 اسکیل کی جاب ہے اور بہت اچھی اپرچونٹی ہے اور اس کے لیے جو ایج لمٹ ہے وہ 18 to 25 ایئرس تک رکھی گئی ہے. اور اس کے اندر جو ٹوٹل 2 سیٹیں ہیں ایک اوپن میرٹ پہ ہے اور ایک پنجاب کے لیے ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ لاسٹ پوسٹ ہے ہمارے پاس وہ ڈرائیور کی ہے. یہ 4 اسکیل کی جاب ہے. اس کے لیے کوالیفیکیشن صرف اور صرف آپ پرائمری پاس ہو اور ساتھ میں ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہو اور آپ کی جو ایج لمٹ ہے وہ 20 to 30 ایئرس تک ہو اور آپ لوکل بیسس کو ہوں یعنی آپ کی جو رہائش ہے وہ اسلام آباد کی ہو ICT کی تو آپ اس ڈرائیور کی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور جو لاسٹ والی پوسٹ ہے ہمارے پاس ڈسپیچ رائڈر کی. یہ بھی 4 اسکیل کی جاب ہے اور اس کے لیے بھی سیم کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے کہ پرائمری پاس ہو اور ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہو آپ کے پاس, 18 سے 30 سال تک ایج لمٹ ہو اور آپ لوکل ریزیڈنس ہوں یعنی اسلام آباد کے رہائشی ہوں یا پھر ICT کے رہائشی ہوں اور تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ہم اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ اور پروسیجر وغیرہ دیکھ لیتے ہیں. جو کینڈیڈیٹس اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ انہوں نے اپلائی کرنا ہے تو وہ نیشنل جاب پورٹلز کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے یعنی کہ آپ گوگل کے اوپر ٹائپ کریں گے njp.gov.pk/ تو آپ کے پاس نیشنل جاب پورٹل اوپن ہو جائے گا. یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اندر جو پہلی لائن لکھی ہوئی ہے اس میں بلو کلر کی ویب سائٹ ہے. اسی ویب سائٹ کو آپ گوگل پہ ٹائپ کریں گے تو آپ کے پاس نیشنل جاب پورٹل کا اوپن ہو جائے گا تو اس کے تھرو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور اپلائی کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے کہ 15 ڈیز کے اندر آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ والی جو جاب ویکنسیز ہیں ہمارے پاس وہ 25 مارچ 2025 کو پوسٹ ہوئی تھیں یعنی ایکسپریس نیوز کے اندر یہ پوسٹ ہوئی تھی اور اس حساب سے ان کی جو لاسٹ ڈیٹ بنتی ہے 15 ڈیز کے حساب سے تو وہ 11 اپریل 2025 بنتی ہے. اٹس مین کہ 11 اپریل 2025 تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو اپلائی کرنے کے بعد جو شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا. اور انٹرویو کے لیے کن کینڈیڈیٹس کو بلایا جائے گا, شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس کون سے ہوں گے, کیسے پتہ چلے گا, تو اس کے لیے آپ کو نیشنل کمیشن آن رائٹس آف چائلڈ یعنی NCRC کی جو ویب سائٹ ہے جو 3rd والے نمبر میں بلو کلر میں لکھی ہوئی ہے www.ncrc.gov.pk اس ویب سائٹ کے اوپر شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس کی جو لسٹ ہے وہ آویزاں کی جائے گی. تو اسی جو ویب سائٹ ہے اس کو آپ نے وزٹ کرتے رہنا ہے تاکہ آپ ہر چیز سے باخبر رہیں. اور انٹرویو کے ٹائم پہ آپ کے جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں یعنی آپ کا CNIC ہے, آپ کے اور جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ سب اپنے اوریجنل انٹرویو کے ٹائم پہ لے کے جانے ہیں. اور انٹرویو کے بعد آپ کو 1 ایئر کے پروبیشن پیریڈ پہ رکھا جائے گا اور اس کے بعد آپ کی ہو سکتا ہے پرماننٹ جاب ہو جائے. تو اس تمام پروسیس کے لیے آپ کو کوئی TADA نہیں دیا جائے گا یعنی آپ کو کوئی خرچہ وغیرہ نہیں دیا جائے گا, سارا آپ نے اپنے پاس سے خود کرنا ہے. تو جو شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ ان کو سلیکٹ کر لیا جائے گا اور یہ بھی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر ہی اناؤنس کیا جائے گا www.ncrc.gov.pk. تو اس ویب سائٹ کو آپ نے وزٹ کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کو سارے پروسیس کا پتہ چلتا رہے. تو ہوپ سون کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ اس چینل پہ آپ کو جابس اپڈیٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہیں گی. ملتے ہیں نیکسٹ کسی جاب اپڈیٹ والی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.